اس فصل میں پہلا دعویٰ یہ ہے کہ فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے. فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے، یہ پہلا دعویٰ. اب دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، یجب ان یکون فی الفلک مبدأ میل مستدیر یتحرک به. یجب ان یکون فی الفلک مبدأ میل مستدیر یتحرک به. آسان کرنے کے لیے یتحرک به کو ہٹا لیں. یجب ان یکون فی الفلک مبدأ میل مستدیر. یجب ان یکون فی الفلک مبدأ میل مستدیر. مبدأ میل کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں. مبدأ میل سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ میل کیا ہے. میل کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، جسم میں پائی جانے والی وہ کیفیت جو جسم کو حرکت سے روکنے والے امر سے مدافع ہو، یہ میل ہے. جسم کے اندر پائی جانے والی وہ کیفیت کہ جو جسم کو حرکت سے روکنے پر مدافع ہو. میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، گاڑی ہے آ رہی ہے، آپ اس کو روکنا چاہتے ہو. روکنا چاہتے ہو، وہ دفاع کرے گی، وہ آگے آنا چاہے گی. ایسا نہیں ہے؟ اس کے اندر وہ جو کیفیت ہے جو آپ سے لڑ رہی ہے، یہ میل ہے. بات سمجھے؟ وہ کیفیت جو حرکت سے روکنے پر مدافع بنے، وہ کیفیت جسم کے اندر وہ پائی جانے والی وہ کیفیت کہ جو جسم کو حرکت سے روکنے پر مدافع بنے، یہ ہے میل. اس کیفیت کو میل کا نام دیا جاتا ہے. میل سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو مبدأ میل کے محرک. مبدأ میل کیا ہے؟ مبدأ میل کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، یہاں پر طبیعت کو مانا جاتا ہے. یہاں پر کس کو مانا جاتا ہے؟ طبیعت کو، کہ طبیعت محرک ہے. بات آئی ذہن میں؟ تو اب دوبارہ دعویٰ کی طرف آئیں. یجب ان یکون فیہ مبدأ میل مستدیر. یجب ان یکون فیہ مبدأ میل مستدیر. میل مستدیر کا مبدأ، میل آپ کو بتا دیا وہ کیفیت جو جسم کو حرکت سے روکنے پر مدافع بنے، وہ کیفیت کے وہ میل ہے. تو میل مستقیم اور میل مستدیر. میل مستقیم اور میل مستدیر. میل مستقیم جس کا تعلق حرکت مستقیمہ سے، میل مستدیر جس کا تعلق حرکت مستدیرہ سے. بات سمجھے؟ اور مبدأ محرک طبیعت. بات سمجھے اور نہیں سمجھے؟ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جسم کے اندر، جسم سے مراد یہاں پر جسم نہیں، فلک کے اندر مبدأ میل مستدیر کا ہونا ضروری ہے. جسم کے اندر مبدأ میل مستدیر کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بات ذہن میں آ گئی. یہ دعویٰ ہے، یہ دوسرا دعویٰ ہے اس فصل کے اندر. دعویٰ سمجھے؟ دلیل کی جانب آئے. اس نے کہا لو لم یکن، کیا استثنائی، لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرہ. یہ صغرا توجہ ہے. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرہ. یہ کیا ہو گیا؟ چلو یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی ہے. کیا سے اقترانی ہے نا، اقترانی. اس میں پہلا جو قضیہ اس کو صغرا بولتے ہیں.
دوسرے کو کبرا بولتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی قیاس استثنائی میں الٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی قیاس استثنائی میں دوسرا صغرا ہے, جی جی پہلا کبرا. جی بات سمجھے؟ جی آئیے میرے ذہن میں اس لیے بات آ گئی کہ میں نے اس کو پہلے کو صغرا بول دیا. جی تو ایک عادتاً جو ہے وہ قیاس اقترانی میں ہم پہلے قضیے کو صغرا کہہ دیتے ہیں, تو میں نے اس کو صغرا کہہ دیا. یہ استثنائی ہے. جی جی استثنائی کا پہلا صغرا نہیں ہے, پہلا کبرا ہے. بات ذہن میں رکھیں. جی استثنائی قیاس استثنائی کا پہلا صغرا نہیں ہے. جی جاوید بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی ہاں. قیاس استثنائی کا پہلا قضیہ صغرا نہیں کہلاتا, دوسرا صغرا کہلاتا ہے, پہلا کبرا کہلاتا ہے. جی جی یعنی جو قیاس اقترانی میں ہے اس کا بالکل الٹ. جی ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو پھر منطق میں کسی جگہ پر یہ بات آئی تو اس کی تفصیل بتاؤں گا. یہ ضمنی طور پر وہ میری زبان سے پہلے کے لیے صغرا نکل گیا, تو میں نے کہا تمہیں بتا دوں کہ قیاس استثنائی میں پہلا قضیہ جو ہے وہ صغرا نہیں کہلاتا, کبرا کہلاتا ہے. دوسرا صغرا ہے. جی اقترانی میں پہلا صغرا ہے اور دوسرا کبرا ہے. جی ٹھیک ہے. لہٰذا لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکۃ المستدیرہ. جی یہ کبرا. جی ٹھیک ہے. جی. اب استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ کہ لاکن التالیہ کاذب. جی استثناء رفع تالی کا. جی جی اب جو قضیہ جو کبرا ہے اس کو دوبارہ سنیں. جی جی لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر, لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکۃ المستدیرہ لیکنہ قابل للحرکۃ المستدیرہ. جی لیکنہ قابل لما کان. جی ٹھیک ہے. جی. اس کا استثناء کیا ہے؟ لیکنہ قابل للحرکۃ المستدیرہ. جی. استثناء رفع تالی کا. جی جی ذہن میں رکھیں نتیجہ رفع مقدم کا ہے. جی جی کیا سر؟ استثنائی اتصالی. جی جی استثناء رفع مقدم, نتیجہ رفع تالی. جی. استثناء رفع تالی, نتیجہ رفع مقدم. لو لم یکن فیہ فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابل للحرکۃ المستدیرہ لیکنہ قابل للحرکۃ المستدیرہ. استثناء رفع تالی کا, نتیجہ رفع مقدم کا. کیا نا لو لم یکن, تو لم یکن وہ نفی جو ایجاب بن جائے گا. کیا ففیہ مبدأ میل مستدیر, ففیہ مبدأ میل مستدیر. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. مانا کریں. اور کہتے ہیں ہم بھی واجب ہے کہ اس کے اندر مبدا ہو میل مستدیر کا, جس کے ذریعے وہ حرکت کرے. ورنہ یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ, وہی اس کی طرف اشارہ کر دیا کیا سے استثناء اتصالی کی جانب. ورنہ نہ ہوگا قابل حرکت مستدیرہ کا. اب استثناء کیا کہا؟ استثناء رفع تالی, لیکن تالی کاذب ہے تو مقدم اس کی مثل ہے. تالی کاذب تو مقدم وہ بھی کاذب. یہ رفع تالی تو استثناء رفع مقدم کا. بات سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا دلیل آ گئی کیا سر؟ استثنائی اتصالی کے ساتھ. اب آپ غور کریں کہ استثنائی اتصالی شرطیہ متصلہ پر توجہ کریں دوبارہ. لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر, لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کانا قابلا للحرکۃ المستدیرہ, لما کانا قابلا للحرکۃ المستدیرہ. یہ کیا ہو گیا کبرا؟ لیکنہ قابل للحرکۃ المستدیرہ. ہو جائے لیکنہ استثناء رفع تالی کا, اس پہ دلیل یہ گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. استثناء جو رفع تالی کا ہے اس پہ دلیل گزر چکی ہے, اس لیے اس پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. اب رہ گیا کیا؟ رہ گیا صغرا کبرا. یعنی اس کے لزوم پر دلیل کی ضرورت ہے, ملازمہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. استثناء پہ تو آ گئی ہے نا, لیکنہ قابل للحرکۃ المستدیرہ, وہ پہلے بات ہو چکی ہے. اب رہ گیا لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابل للحرکۃ المستدیرہ. بات پہ دھیان دینا. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابل للحرکۃ المستدیرہ. یہ جو شرطیہ متصلہ ہے
مقدم اور تالی کی بھی اس کا لزومیہ ہونا ضروری ہے. یہ لزومیہ ہے یعنی ملازمہ پر کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل اب مطلوب ہے. وجہ ہے آپ کی. اب اس پہ دلیل پیش کریں گے. بیان و شرطیت اسی کی دلیل بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بیان کیا ہو رہا ہے. جو استثناء ہے رفع تالی کا اس پہ دلیل ہو چکی ہے، لیکن وہ قابل حرکت مستدیرہ تھی. پہلے اسی چیز کا بیان کیا تھا. اب رہ گیا کبرا کا ملازمہ. کبرا کا ملازمہ کیونکہ ضروری ہے کہ کبرا شرطیہ متصلہ لزومیہ ہو. متصلہ اتفاقیہ ہو تو منتج نہیں ہوتا. تو لزومیہ ہو تو مقدم تالی کے پیچھے لزوم ضروری ہے، ملازمہ ضروری ہے. یہی کہہ رہا ہے بیان و شرطیہ تھی، شرطیہ کا بھی بیان کر رہے ہیں. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک منٹ روکیں. بسم اللہ وجہ ہے آپ کی. تو اب ذہن میں رکھیں کہ جو استثناء ہے اس پہ دلیل گزر چکی ہے. اب بیان رہ گیا شرطیہ متصلہ لزومیہ یعنی ملازمہ کا بیان رہ گیا. اب ملازمہ ایک بار پھر سمجھیں. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرہ. سمجھے؟ دلیل سمجھے. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للمیل من خارج. ٹھیک ہے نا؟ لو لم یکن یہ میں دلیل اب دے رہا ہوں. دعویٰ کیا ہے؟ اب دعویٰ سمجھو تمہارا کیا ہے. دعویٰ ہے لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل لما کان قابلا للحرکت المستدیر. ہے کتاب چلو ٹھیک ہے رہنے دیں. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیر. یہ آپ کا دعویٰ. دلیل سمجھیں. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل لما کان قابلا للمیل من خارج. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا صغرا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْمَيْلِ مِنْ خَارِجٍ لَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ. صغرا سمجھو دوبارہ. یہ کیا سکترانی شرطی ہے. اب جو دلیل پیش کر رہے ہیں جو اس قیاس کے جو نا وہ شرطیہ متصلہ لزومیہ پر دلیل پیش کر رہے ہیں وہ قیاس اقترانی شرطی کے ساتھ. لو لم یکن قابلا للحرکت لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل لما کان قابلا للمیل من خارج. یہ صغرا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْمَيْلِ مِنْ خَارِجٍ لَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ. یہ ادیہ اوسط ہے. کیا لما کان قابلا للمیل من خارج یہ گرے گی. نتیجہ نکلے گا لو لم یکن فی مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرہ. نتیجہ یہ نکلے گا. بات سمجھی؟ اب دعویٰ ہے لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرہ. یہ دعویٰ ہے. اب اس کا صغرا بھی سن لو اور کبرا بھی سن لو دھیان سے تاکہ اس پہ آگے دلیل چلے. لو لم یکن فی الفلک مبدأ میل لما کان قابلا للمیل من خارج. اگر اس کے اپنے اندر میل نہیں ہوگا مبدأ میل نہیں ہوگا تو میل کو باہر سے بھی قبول نہیں کرے. سمجھے بات؟ توجہ ہے. یہ صغرا ہے. اپنے اندر سادہ لفظوں میں اپنے اندر میل نہیں ہوگا تو باہر سے بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ صغرا. باہر سے نہیں لے گا تو حرکت مستدیرہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اپنے اندر نہیں ہوگا تو باہر سے بھی نہیں لے گا. باہر سے نہیں لے گا. دیکھو اپنے اندر بھی نہیں ہے باہر سے بھی نہیں ہے مبدأ میل سرے سے نہیں ہے تو حرکت کہاں سے آئے گی. سمجھے بات؟ اب بات واضح ہو جائے گی. یعنی نظریہ جو ہے وہ صغرا ہے. اپنے اندر میل نہیں ہوگا تو باہر سے میل کو قبول نہیں کرے گا اور جب باہر سے میل کو قبول نہیں کرے گا تو حرکت نہیں کرے گا. سمجھے بات؟ نتیجہ نکلا کہ جب اپنے اندر میل نہیں ہوگا حرکت نہیں کرے گا. ہم نے بیان کر دیا حرکت تو کرتا ہے. قابل حرکت مستدیرہ تو ہے.
बात समझे हो नहीं जी समझे? जी तो मसला ये है, असल चीज़ इस चीज़ का बयान है कि अपने अंदर मैल नहीं होगा तो बाहर से मैल को नहीं लेगा। जी जी लौ लम यकुन फीही मबदा मैलिन लमा काना काबिलन लिल मैल मिन खारिजी। जी अगर अपने अंदर मैल नहीं होगा तो बाहर से मैल नहीं लेगा। जी जी तो जो है जी आगे जो दलील पेश कर रहे हैं इस पे पेश कर रहे हैं, जी समझ रहे हैं? जी इस पे तवज्जो करें। कैसे? कहा अपने अंदर अगर उसके मबदा मैल ना हो जी तो बाहर से मैल नहीं लेगा। जी दलील क्या है? दलील ये है कि अगर आप इसको मान लो, जी हम कहते हैं लौ लम यकुन फीही मबदा मैलिन लमा काना काबिलन लिल मैल मिन खारिजिन। जी जी अगर अपने अंदर मैल नहीं होगा तो बाहर से मैल नहीं लेगा। जी जी ठीक हो गया? जी जी इसको मान लें। आपने कहा हमने नहीं मानना। जी हमने कहा कि इसका मतलब है कि अपने अंदर मैल नहीं है तो फिर बाहर से मैल लेगा। जी जी जब तुम ये नहीं मान रहे, जी जी हम कह रहे हैं अपने अंदर मैल नहीं है तो बाहर से मैल नहीं लेगा। जी तुम कह रहे हो नहीं, तो मतलब अपने अंदर मैल ना हो तो बाहर से मैल लेगा। जी जी अपने अंदर मबदा मैल ना हो तो बाहर से मबदा मैल, जी। बाहर से मैल को कबूल कर सकता जी, जी। है। तुम ये कह रहे हो। जी जी तो हम कहते हैं भाई वो जो खुद मैल से खाली है ना, जी बाहर से जो मैल को कबूल कर रहा है ना उसको हरकत दो। जी जी यानी एक जिस्म है जो उसके अपने अंदर मैल नहीं है, जी। मैल से खाली है। जी जी अब बाहर से जो मैल को कबूल कर रहा है ना, जी हम कह रहे हैं इसको हरकत दो। जी आपने हरकत दे दी। जी गौर करें, बाहर से जो उसने कबूल किया, फर्ज कर लो उसका वजन है 1 किलो। जी 1 किलो पावर बाहर से लगी उसको, जी और ये जिस्म जो है ये मैल से खाली है। जी जी उस 1 किलो पावर ने इसको हरकत दी 10 मिनट में। जी जी 10 मिनट हरकत दी। जी तो जो है जी जी 10 मिनट हरकत दी, हम फर्ज करते हैं 1 किलोमीटर उसने हरकत की, जी जी हो गया। अब हम कहते हैं एक और जिस्म ले लो, जी एक और जिस्म ले लो जी और जी उसको इतनी ही पावर के साथ, इतनी मैल के साथ हरकत दो। उसके अंदर मैल होना चाहिए। जी जी बात समझे? जी उसके अंदर मैल होना चाहिए। जी जी उसके अपने अंदर जितना भी मैल है, जी जी बाहर से कोई 1 किलो पावर लगे उसको, जी ठीक है? जी अब ये 1 किलोमीटर तय किया था ना इसने, जी 1 किलोमीटर उससे भी तय करो, जी जी ठीक है? जी यानी ये पहला जिस्म था, जी इसके अंदर मैल नहीं था। जी 1 किलो मैल बाहर से लगा के 1 किलोमीटर सफर हुआ जी 10 मिनट में। जी अब 1 किलो, वही बाहर से मैल 1 किलो है, जी जी और आपने एक जिस्म जी मैल को हरकत दी। जी। ये बिला मैल था, इसके जी। अंदर अपने अंदर मैल नहीं था। जी जी एक दूसरा जिस्म उसके अंदर मैल है। जी अब उसको हरकत दो। बाहर से वही 1 किलो रहे, जी मसाफत भी वही रहे, जी इधर भी 1 किलोमीटर थी, उधर भी 1 किलोमीटर तय करवाओ। जी हम पूछते हैं, उसने जो जी मैल ने जो तय किया 1 किलोमीटर सफर, जी जी वक्त उतना ही लगा जितना इसको लगा या ज्यादा लगा? जी जी अगर कोई वक्त बराबर है, जी जितना इसको लगा इतनी उधर लगा, जी तो आपको बताया था मैल क्या है, वो रुकावट बनता है, जी जी ठीक है? जी तो अब ये आयक और माने से खाली था, जी जी उसमें आयक और माने मौजूद है। जी जी तो आयक और माने का वजूद और अदम बराबर हो जाएगा। जी जी अगर तुम कहो कि 1 किलोमीटर इसने भी 10 मिनट में तय किया, उसने भी 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय किया, जी तो ये बराबर हो जाएगा। जी जी ये बात बातिल है। जी यानी आय के तभी का वजूद और आय के तभी का अदम जी दोनों बराबर हो जाए जी। तो बातिल है। जी। सो मानना पड़ेगा वहाँ वक्त ज़्यादा लगा, जी जी वहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा। मसलन वहाँ 20 मिनट लग गए। जी जी तो जो है जी उस जिस्म के अंदर अपने अंदर किलो मैल था, जी चलो आधा किलो का, जी जी बाहर से 1 किलो, जी जी अपने अंदर आधा किलो, जी बाहर से 1 किलो, जी वही 1 किलोमीटर सफर,
20 मिनट। जी ठीक हो गया। जी जी अब ये दो जिस्म हो गए। जी बिला मैल ने 1 किलोमीटर 10 मिनट 10 मिनट में, जी आधा किलो मैल वाले ने 1 किलोमीटर 20 मिनट में। जी जी ठीक है ना? जी गौर करें, अब हम दोनों के जो ज़मान हैं इनकी निस्बतों को देखते हैं। जी जी इन ज़मानों में क्या निस्बत है? जी जी निस्बत वाज़े है। इसकी बिला मैल की जो निस्बत है, बिला मैल का जो ज़माना है, ये जी मैल के ज़माने का आधा है, जी जी निस्फ है। जी ये निस्बत ज़माने में है ना। जी हमने कहा इस निस्बत का एक जिस्म ले लें जी जिसके अंदर मैल की इस जी मैल के साथ वही निस्बत हो जो इधर ज़माने की निस्बत है। जी ये वाला ज़माना उसके ज़माने का निस्फ। जी एक जिस्म हो जिसका मैल इसके मैल का निस्फ। जी जी ठीक है, जी ये तीसरा जिस्म आ गया। जी तीसरा जिस्म आ गया, उसके अंदर मैल है 1 पाव। जी ये आधा किलो था ना, जी जी ये निस्बत निस्फ की थी, जी जी तो आधा किलो का निस्फ हमने क्या निकाला? 1 पाव। जी जी ठीक हो गया। तो अब वो 1 पाव मैल वाला जो जिस्म है, बाहर से वो 1 किलो रखो, जी जी अब उसको हरकत दो। जी जी अब हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर उसको भी हरकत दो। जी सवाल ये है कि वो कितनी देर में वो तय करेगा। जी अब वो जो तीसरा जिस्म है जी मैल, जी लेकिन उसका मैल दूसरे जिस्म के मैल का आधा। जी बाहर से जो पावर है वो वही है, वो वही जो है। पहले को थी वो दूसरे को थी, तीसरे को भी, जी। तीसरे को भी वही है, 1 किलो। जी ज़हन में रखें, माने जब कम होता जाता है हरकत बढ़ती जाती है। जी जी माने कम होता जाता है, जो हरकत है उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, सूरत बढ़ती जाती है। अब गौर करो, ये जो पहला हमने जिस्म माना था जी मैल, जी। सबसे पहला तो बिला मैल था, जी। दूसरा जी मैल था, जी। उसके अंदर आधा किलो। जी ज़हन में रखें, जैसे जैसे कम हो जाएगा, मैल कम होता जाएगा और आय कम होता जाएगा, हरकत की स्पीड बढ़ती जाएगी। ये आधे पे आ गया, जी जी आधे पे आ गया तो हरकत की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। जी समझे बात? जी ये आधे पे आ गया तो हरकत की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। गौर करो कि वो जो तीसरा जिस्म है उसकी रफ्तार दोगुनी हो, तो मतलब क्या है कि इस दूसरे ने जो मसाफत 20 मिनट में तय की है उसे 10 मिनट में कर ली। जी। दोगुनी का मतलब ये है, जी समझे बात को? जी। तो अब वो जो तीसरा था उसने वही मसाफत 10 मिनट में तय कर ली, जी जो मसाफत इस बीच वाले ने 20 मिनट में तय की। जी। अब इसमें जो आयक है वो कम होता गया, जी। आयक कम हुआ तो वो उसकी सूरत बढ़ती गई, जी। सूरत बढ़ी तो पता चला वो क्या है, वो उसकी रफ्तार जो उसने वो 10 मिनट में तय जी की। जी जब भी बात आपके ज़हन में आ गई, अब उस तीसरे को पहले के साथ देखो। जी जी पहले ने ये सफ़र कितनी देर में किया था? 10 मिनट। जी तीसरे ने कितनी देर में किया? 10 मिनट। जी पहला बिला मैल है, तीसरे में मैल कुछ न कुछ मौजूद है। जी जी तो अब दूसरे में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था आयक का वजूद और अदम बराबर हो जाएगा, बातिल है। जी जी अब ये तीसरे और पहले को देखो तो अब आयक का वजूद और अदम बराबर हो रहे हैं, जी बातिल है। जी जी तो खराबी कहीं से है। जी जी खराबी कहाँ से है? गौर करें। खराबी या तो यूं इस वजह से है कि आपने मैल की वो निस्बत मानी जो ज़माने की निस्बत थी, जी 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 जो दूसरे और पहले जिस्म के बीच ज़माने की निस्बत थी। जी तीसरे और दूसरे के मैल के बीच वो निस्बत मान ली। जी, जी। निस्बत मानने में क्या खराबी हो सकती है? जी जी इसमें कोई खराबी नहीं। जी खराबी कहाँ पर है? जी खराबी एक ही चीज़ में है, आपने इस बिला मैल को मुतहरिक मान लिया। जी जी बिला मैल को, जिसके अंदर मैल नहीं था, कहा बाहर से मैल को कबूल कर लेगा। जी जी बाहर से मैल को कबूल करेगा तो मुतहरिक हो जाएगा। जी 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 बात समझे नहीं? जी सो मानना पड़ेगा कि अपने अंदर मैल नहीं तो बाहर से मैल को कबूल नहीं करेगा। जी। तो हमारा जो दावा यानी हमारे जो दलील का सुगरा था
لو لم یکن فیہ میل لو لم یکن فی تبعہ میل لما کان قابلا للمیل من خارج. بات ثابت ہو گئی. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. بیان شرط یہ کہ ہے اگر نہ ہو اس کی تبع میں مبدأ میل مستدیر نہ قبول کرے گا میل کو خارج سے. ٹھیک ہے. یہ سورہ ہے کیا سکترانی اتصالی کا کیا سکترانی شرطی کا یہ سغرا ہے. تو نہ ہوگا اس میں میل بالکل. جب سرے سے میل نہیں ہے نہ اپنے اندر ہے نہ باہر سے ہے تو پھر وہ حرکت قبول نہیں کرے گا. یہ بات بھی واضح ہے. تو ممتنع ہے کہ حرکت کرے اس صدارت پر. ہم نے کہا اب یہ اس کی دلیل پیش اگر نہ ہو اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستدیر نہ قبول کرے گا میل کو خارج سے. کیونکہ اگر متحرک ہو خارج سے البتہ متحرک ہوگا ایک مسافت ایک زمان میں ایک چیز ہوگی اور ہوگا یہ زمانہ کم زی میل کی حرکت کے زمانے سے. دوسرا جسم آپ نے مان لیا اس کو حرکت دی مسافت اتنی ہے باہر کا میل بھی برابر ہے. ٹھیک ہے. وقت اس کا زیادہ ہوگا. جو متحرک ہو اسی قوت کی مثل سے اسی مسافت میں مسافت بھی وہی ہے باہر سے قوت بھی وہی ہے وقت اس کو زیادہ لگ جائے گا. اگر آپ کے وقت زیادہ نہیں لگے گا برابر لگے گا. ورنہ ہوگی چیز ہے آئے کے تبھی کے ہوتے ہوئے مثل اس چیز کے جو آئے کے تبھی کے بغیر ہے اللہ معاہو یعنی وہ اس کے بغیر ہے. ٹھیک ہے. یہ باطل ہے اور یہ زمانے اکثر زمان تھوڑا زمانہ پہلے کا جو ہے اس کے لیے نسبت ہے لازمی طور پہ زمانے اطول کی جانب. ٹھیک ہے. زمانے اطول کی جانب اس کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے. جب ہم فرض کریں ایک اور میل والا جس کا میل ضعیف ہو پہلے میل والے سے. یہ پہلا میل والا جسم دوسرا ہے زی میل پہلا ہے. ٹھیک ہے نا. اس حیثیت سے کہ اس کی نسبت پہلے میل کی جانب زمان اکثر کی زمان اطول کی جانب نسبت کی مانند ہو. جو اس بلا میل کا زمانہ تھا اور زی میل کا زمانہ تھا اس زمانے کی نسبت جو نکلے وہ ادھر میل کی نسبت نکال. دوسرا جو آپ نے جسم مانا زی میل اس کا میل ضعیف ہو کتنا وہ پہلے میل والے سے اس کی وہی نسبت ہو جو ادھر زمانے کی نسبت تھی. ٹھیک ہے. پس متحرک ہو اس کی قوت کی مثل سے عدیم المیل کے زمانے کی مثل میں اسی کی مسافت کی مثل. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا. اب جو مسافت پہلے نے طے کی ہے تیسرے نے بھی وہی طے کرنی ہے. جتنا زمانہ اس کو لگا ہے زمانہ اس کو بھی اتنا لگے گا. کیونکہ حرکت اس کی صورت بڑھتی ہے قوت میلیہ کے گھٹنے کی مقدار کے مطابق جو جسم ہے. تیسرے میں میل گھٹتا گیا جتنا میل گھٹے گا حرکت بڑھ جائے گی. میل آدھا ہو گیا حرکت دوگنی ہو گئی. حرکت دوگنی ہو گئی زمانہ آدھا ہو گیا. 20 منٹ کا آدھا 10 منٹ ہو گیا تو 10 منٹ تو پہلے کا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر گھٹے کوئی چیز ہے اس قوت سے جو جسم ہے اور صورت نہ بڑھے تو قوت میلیہ حرکت سے معنی نہ بنے. حالانکہ آپ کو ہوتا ہے قوت میلیہ ہے ہی وہ جو حرکت سے وہ جو حرکت سے روکنے پر مدافع بنتی ہے. یہ باطل ہے. بس ظاہر ہوا کہ جسم قلیل المیل اور وہ جس میں میل نہیں صورت میں برابر ہے اور وہ حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شے کا وجود اور عدم برابر ہو گئی. یہ استعالہ کہاں سے آیا؟ اور یہ محال ہے لازم آیا اس جسم کے تحرک کو فرض کرنے سے جس میں میل نہیں. یا تو یہاں سے لازم آیا دوسری صورت یا اس میل کو فرض کرنے سے جس کی نسبت میل اول کی جانب عدیم المیل کے زمانے کی نسبت کی مانند ہے ذل میل زی میل اول کے زمانے کی یعنی جو زمانے کی نسبت ہے وہاں میل کی نسبت وہ ماننے سے اس سے تو کوئی استعالہ نہیں. اس میں کیا کی خرابی ہے. لیکن میل کو فرض کرنا نسبت مذکورہ پر ممکن ہے. تو یہ محال لازم آیا اس جسم کی حرکت فرض کرنے سے جس میں سرے سے میل نہیں تو ہو گیا محال. اصل میں بات یہ کہ اندر سے میل نہیں ہے باہر سے میل قبول نہیں کرے گا. سرے سے وہ عدیم المیل ہوا سرے سے عدیم المیل ہے تو وہ حرکت کو قبول نہیں کرے گا.
بات سمجھے جی، نہیں؟ جی۔ یہ دوسرا دعویٰ تھا جسے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی۔ ہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان الفلاح کا لا یکون فی طبعہ مبدأ میل مستقیم. جی 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 تو اس کے اندر مبدأ میل مستدیر تو ہے جی لیکن مبدأ میل مستقیم نہیں ہوگا. جی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ بات یہ کہ اگر اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم ہو، جی مبدأ میل مستدیر ہم نے ثابت کر دیا، جی مبدأ میل مستقیم بھی مان لو، جی جی تو اب ایک طبیعت اثران متنافیان کی متقاضی ہے. جی ایک طبیعت اثران متنافیان کی متقاضی ہے. یہ بات ہے جی سو ماننا پڑے گا. مبدأ میل مستدیر ہے تو مبدأ میل مستقیم نہیں. جی مزید بات کریں گے ہم اس پہ. جی ٹھیک ہے مانا کریں. اور کہتے ہیں ہم کہتے بھی ہیں فلک نہیں ہے اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم، ورنہ ہوگی طبیعت واحدہ تقاضا کرنے والی دو متنافی اثروں کو. یہ بات ہے.